बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माह मुहर्रम हराम है और इस माह की 10वीं तारीख को जो जानें अल्लाह की राह में करबो बला के तपते हुए सहरा में कुर्बान की गई। तारीख आलम इनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। जवान अली अकबर का लाशा सामने तड़प रहा है। ओनो मोहम्मद खाको खून में गिलता है। ज़हरा का लाल, मुस्तफ़ा का नूरे नज़र शहज़ादा, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा नन्हे मासूम अली असगर की गोद में उठाए ले आ रहे हैं। जुल्म का तीर अली असगर के प्यासे हल्क को चीरता हुआ इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाजू को छूता हुआ पार गुजर जाता है। गिरता हुआ खून इमाम अली मकाम चुल्लू में उठाते हैं और आसमान की तरफ फेंक कर अर्ज करते हैं, या अल्लाह, ये तो एक अली असगर है। अगर 1000 अली असगर हो तो एक एक करके तेरे नाम पर कुर्बान करता चला जाऊं। अगर तेरी रज़ा इसी में है तो हुसैन भी यूं ही राजी है। माह मुहर्रम की बहुत बड़ी फजीलत है। 10 मुहर्रम के दिन हर एक इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो रहा था और ये मंजर देखने के लिए तमाम आलमीन के फरिश्ते करबला के मैदान तक आ पहुँचे। कभी इमाम हुसैन से ज़मीन मुखातब होकर कहती है कि ए हमारे आका, हमें हुक्म दे, हम अभी फट जाएं और इस पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दें। तो कभी आसमान चीख कर कहता है, ए हमारे हुसैन, हमें हुक्म दे। कभी जिन्नात दस्ते अदब को जोड़ कर कहते हैं, ए हमारे मौला, हमें हुक्म दे कि इस फौजे यजीद को तबाह बर्बाद कर दे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम औलिया, अनबिया, फरिश्तों और जन्नात से कहते हैं कि ये सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद की मिजाल ना होगी कि कोई मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कह सके। बस सब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का इम्तिहान देख रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर के सीने से बर्छी निकालते हैं तो कभी 6 माह का बच्चा कुर्बान करते हैं। जब आपके साथ कोई ना रहा, आप क़याम में आते हैं, बीवियों से अलविदा कहते हैं। इमाम सज्जाद को वसीयतें करते हैं कि इस्लाम के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करना, लेकिन कदम कदम पर अपने नाना की रिसालत की गवाही देते रहना। जैसे ही बीवियों को अलविदा कह के जुलजना को हुक्म देते हैं कि ए मेरे घोड़े, मैदाने करबला में ले चल। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना के कदमों में देखते हैं कि आपकी बेटी बीबी सकीना जुलजना के पैरों में लिपटी हुई है। आप उतरते हैं और अपनी बेटी से फरमाते हैं, ए मेरी बेटी सकीना, ए अपने बाबा से अलविदा हो। बीबी सकीना फरमाती है, बाबा सुबह से लेकर अब तक जो मैदान में गया है वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बेटी, हमारे खून से तुम्हारे नाना का दीन बचेगा, सब्र करो। और मैदान की तरफ चलते हैं और मैदान में आकर फरमाते हैं, ए लोगो, रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, अली का लाल हूँ। मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल बार बार फरमाते थे, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। मेरा खून रसूल अल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूल अल्लाह का गोश्त है। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? शिमर उमर बिन साद कहता है कि हुसैन की बात ना सुनो, हमला कर दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल जो भी आया वो फिन्नार हुआ। ज़मीन पे इससे पहले ऐसी जंग ना देखी गई कि एक 3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा है और फौज दूर दूर भाग रही है। बिलाखिर शिमर बिन साद ने यह सोचा कि ये अली का शेर है और इससे मुकाबला करना नामुमकिन है। पूरी फौज को कहते हैं कि एक साथ इमाम हुसैन पर हमला किया जाए, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन के करीब ना जाए। दूर दूर से इमाम हुसैन को तीर मारे, आधी फौज जाके ख़याम को आग लगा दे। बस इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा और दूर दूर भागते हुए इमाम हुसैन को तीर मारते रहे, नेज़े मारते रहे और कुछ इमाम हुसैन के ख़याम को जलाते हैं। इमाम हुसैन कभी खैमों की तरफ भागते हैं,
کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں، بس اتنے میں آوازیں غیب آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔ فوج جیسے ہی امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتی ہے تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کر بھاگ گئے وہ بھی قریب آنے لگے اور دور دور سے جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے اور پھینکنے لگتے ہیں۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور دور سے نظر تک نہیں آتا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پر تیر اتنے تھے، نہ آپ زمین پر تھے نہ آپ گھوڑے کی زین پر تھے، تیروں کے مسلح پر تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آیا، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آیا اور وہ چیخ چیخ کر دور چلا گیا۔ شمر نے کہا یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کو قربانی کے وقت بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کر لی اور فرمایا اے علی اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ علی بھی آنکھیں بند کر لے اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جانے تیرا بیٹا جانے۔ بی بی زہرا فاطمہ مقتل میں دیکھتی ہیں شمر مسلسل امام حسین کے گلے مبارک کے خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہیں، دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن مبارک پر رکھتی ہیں اور فرماتی ہے اے شمر نہ مار، میرے بچے کو نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کر اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول کا نواسا ہے۔ لیکن افسوس شمر مسلسل امام حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ امام حسین کے مسلسل لب ہل رہے ہیں۔ سوچا کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ قریب آ کے سنا امام حسین فرما رہے ہیں اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول فرمانا، میرے عزیزوں اقارب کی قربانی قبول فرمانا۔ تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کے اس نواسے حسین کو اپنی اس عظیم امتحان کے لیے چنا ہے، میری قربانی قبول فرمانا۔ تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیری راہ پہ قربان کرتا۔ من گھڑت نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا۔